Pozdrav svima, danas ću pokazati kako promijeniti Semering brigaste. Ovo je brigasta osovina. Ovdje dolazi Semering. Ovo je Semering. Auto je inače Fiat Punto iz 2002. 1.2.8 ventilac. Klasika, nema ništa posebno. Evo, promijenit ćemo Semering. Pokazat ću vam koliko je to jednostavno, ne morate se ničeg plašiti. Evo, pa krenimo. Semering je dimenzije 30-42-7, marke Victorenc. Malo ćemo ga nauljiti. Pobrinite se da ova osovina bude suha, čista. Stavit ćemo ovako prvo rukom. Zatim uzmemo, evo, baš odgovara Gedora 30. Čekić. Stavimo i lagano pucamo. Možemo tako, a možemo i na način Gedora ostaje. Znači Gedora je ista, uzmemo vijak malo duži. Tako kad osjetimo da primi rukom. Uzmemo ključ i zavrnemo dok ne dođe do kraja. Osjetit ćete kad stigne do kraja. Evo sad je već pri kraju. Evo. To je to. Evo, Semering je montiran. Sasvim jednostavno, nemate šta zeznut, nemate šta. Kad ga lupate čekićem, onda već je malo moguće da se nešto zezne, da se pod koso stavi, ali ovako kad ide to preko vika, sasvim jednostavno. Kako bi se reklo, dječja igra. Pa evo, ekipa moja, bilo mi je drago što ste odgledali ovaj video do kraja. Evo, nadam se da vam se svidio. Ako je, obavezno se pretplatite, lajkajte, podijelite sa prijateljima. Ostavite neki komentar, pitajte šta vas zanima i vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav, bok!